Ça va aller. Nashara mpeye mtu. Voilà. Range office. Que se murió todo el séquito del presidente. I'm not sure fine. But it turns out okay, ça va. Je vois un enfant des gens qui courent vers là. Même si la pluie tombait, c'est facile. On reste à la mission, je ne sais pas quoi. Nisanga ritambo bunene bikula bali manye bagaje gasumba bako akazila banena bankumu banena tene bidimu mikundulu bana ba mako ba wanchil ka be ko chugudulu le chachine ne bikula to bele ko ka gudulu le ka be se bantu banena ba se ka ba mu ha
tusanga bikole menemena bwade fikari abana betu jakalenga jitamba kala jitamba bunene mune mwetu mwakabo mwanchele jitugo jale nangu nato somba tetu bonso hola nolonda programa jikoko. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Lomane, Monsieur l'administrateur du territoire de Ngandanji, Monsieur l'abbé Apollinaire Chibakachiko, PCA du projet du Tour, Mesdames et Messieurs, membres de la Fondation Fisc Espagnol, Messieurs les coordonnateurs du projet du Tour, Messieurs les chefs des sous-divisions de Ngandanji-Kate, Messieurs les coordinateurs sous-provinciaux des écoles conventionnelles catholiques, Messieurs les chefs de la chefferie de Benakalambay, Messieurs les chefs des groupements de Kabouanchil, à l'occasion solennelle de l'ouverture officielle de cette école que la Fondation Fisc nous a offerte par le truchement du projet du Tour et en présence de son PCA. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue chez nous, distingués invités. Veuillez donc vous sentir dans votre bain. Tel est notre Directeur turutubuka bantu kabichi. Jirakol, mwaka jirakol kabinje chika jisbana bet. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Lomane, Monsieur l'administrateur du territoire de Ngandanji, Monsieur l'abbé Apollinaire Chibakachukongo, PCA du projet du Toum, Mesdames et Messieurs, membres de la Fondation Fisc Espagnol, Monsieur le coordonnateur du projet du Toum, Monsieur le chef des sous-divisions de Ngandanji-Kate, Monsieur le coordinateur sous-provincial des écoles conventionnelles catholiques, Monsieur le chef de chefferie de Benakalambay, Monsieur le chef de groupement de Gabon-Wanchil. Aujourd'hui est un grand jour, le jour où tous les villages accueillent un nouveau-né. Ce bâtiment abritant l'école primaire Chowa et l'Institut Abel Obeya, école conventionnelle catholique dans le diocèse de Mbujimaï. D'aucuns pensaient qu'un jour verrait le jour comme celui-ci, qui mettra ensemble dans un petit village qui n'en a pas le mérite, des gens de toute race. Gitunga, là où le développement était impossible, il a rendu plus que possible celui-ci, par ce don qui nous ouvrira toutes les portes de l'épanouissement de tout notre être. Abbé Apollinaire, si toutes les proportions étaient à leur échelle, tous nos villages auraient connu déjà un essor sans pareil et nous serions beaucoup plus loin que nous nous serions envolés avec pompe. Monsieur l'abbé, c'est l'oubli de soi, les dons de soi aux démunis qui vous font passer inaperçus, où beaucoup se font apercevoir l'honneur dans l'écocentrisme. Vous n'avez pas considéré votre enrichissement personnel, mais vous l'avez partagé avec de génération en génération de notre pauvre millier. En tout cas, monsieur l'abbé, vous n'êtes pas des à l'être. Mesdames et messieurs, délégation espagnole, votre générosité et votre sollicitude envers nous ne pourront jamais manquer de nourrir nos conversations à toujours.
Monsieur le coordonnateur du projet d'Itunga, ces bijoux que vous nous dédiez en ces jours, fruit de votre sérieux, traduit un attachement indéfectible à notre jeunesse. Main sur cœur, nous vous jurons par l'aide du Tout-Puissant de vous les gérer conforme. Jeunes gens qui auront l'occasion de savourer les délices de celui-ci, soyez-en défenseurs par votre faire savoir. Très chères autorités politico-administratives, ce cadre qui réunit toutes les tendances confondues à ce jour est un outil que les amis du projet d'Itunga mettent au service de l'instruction. Or, celui-ci procède de la motivation, disait René Mahé. Faudrait-il encore que ceux-ci y pensent? Cela est d'un autre domaine, le vôtre bien sûr. Ô projet d'Itunga, votre PCA et votre coordonnateur, ô Fondation Fisc, par votre délégation, puissiez-vous trouver en ceci l'expression de notre profonde gratitude. Que vive le projet d'Itunga, que vive la sous-division de l'EPS de Ngandanjika D, que vive le territoire de Ngandanjika, que vive la province de Lomami, nous vous remercions. Tenaga bongwanchi la moyo no tutela ku bangfu mutasa gila monde de remerciements. Son Excellence Monsieur le gouverneur de province de Lomami, Monsieur l'administrateur du territoire de Ngandanjika, Monsieur l'abbé Apollinaire Chibaka Chikongo, PCA du projet d'Itunga, Madame et Monsieur membres de la délégation espagnole FISC, Monsieur le grand chef de la chefferie de Benagalambaï, distingués invités. Avec grande joie et sourire aux lèvres de nous vous voir tiens de notre groupement de Kabongwanchila, Monsieur l'abbé Apollinaire, Madame et Monsieur, membres de la délégation espagnole, nous vous remercions de nous avoir offert gratuitement ces bâtiments en matériaux durables. Nous, chefs de groupement, ensemble avec les chefs de localité, nous vous disons sincèrement merci. Que l'Éternel Dieu vous accompagne partout, en tout et pour tout. Que vive le projet d'Itunga, que vive les délégations espagnoles, que vive le territoire de Ngandanjika, que vive la province de Lomami. Je vous remercie. Chila ngakabongani kabongwanchila. Kabongwanchila moyo nawe. Nyoy kabije. Disanga ngindi sanga. Dosa ijila wa bwimbo makijili wenu. Tidibashuka kungandanjika kacha kudiba isambo mamudini. Tanaje bijitu tufika mwabeo. Kadishilo chidumule bikono tufila lusa. Tuko solo jaba tukumana makoro gila halukasa. Danku chiyinja ngulukato dimpesha mkalenga la beji atuleja benyu betu atamle unika jika kes ashisha tetukwesha mkalenga administrateur ji tetuku kulayanga tasigila babu moyo enao moyo kabije Dini jisanka jabungi ya kufika kwetu kuneko musango wa kumpada muvo kwa kushindikisha benyi beto bajibavwa kubanjija tulasetu mwambi tatu medar katwa njiba jabungi ya kusomba to walu tukaiba vicheme batano anu munji la kumpada kwa kufika hava
mbatuinjila kabji mumisoko miko abuinayi kumpala kwa tetu kufyana kungandanjika kanjingele meji bwane matukwati kumpala tetu bafeta diba natuya mutu wetu mwakova kusoma tosakidirayi bamoyi mulenga mbatoka kolayi anyishayi kadi ndinulomba chintu chimu chef suji chef wansongalo ni ba directeur ni ba leji ni ba longeshi ni bana lama yeko kutula setu ni mankenda abonyi turi bomvana tula setu muntu kakuva kututente muna mwabe kuyena tumukwabo mwabato ntwa mwetu munema nangu bikenda bwani tetu byangana kwa kumwabeo tutusanga tulama bimpa mwabe mutokesha mankenda abi bantu mena bajibala kutumana bajibatwambulisha bajibatutwila mushinga wadu chijano chinene chijibu benda na chibwetu twetu chijano chane kwenu kune bantu kimba menya kulama bintu to nangu tetu bafiana kwa kumeme nampingana binje bantu bafiana kwa kutula tubaleja mwaba wani mwana mbilama ni mankenda ni bwabulama ni mankenda kabiana bikengela makutabu into dikomba disukula diefela bwani bana kabika dibenda balenga kumbano diba jonsu chana na to nene benda tulastur bomvana nene bwani kwa kumushindu bantu badi mwakujiko kesha kwa mumusoko kama nchintu nchetu shefu di mwakamba bwani mumusoko wanyemwema kumbelu ni kumbelu kuchidimo muntu diofila 1000 francs yani tula kwa kumugubu wala sinabikala nibifika mugubu esibikenda kala kuwedulula koko chef sinyana mwakuswika dibwani bwatulasa twetu muntu yonsu kuchidimu muntu fulani chidinu chetu chimwevele cheche balam tulama mugubu wetu tetu kufita tetu sitwamanyi kwenza chito dibanza batwelas twamanyi kujifuta kwafo kwa mujimi na kabiana bigenda bwani twadukila kabijaba amane chibin chachu koseka tetu kuye kulongolola toba incha kulongolola nen bon grand chef nyawa figmena yepe sasa kijirai Bonjour, c'est un plaisir pour nous d'être ici. On a eu un voyage un peu accidenté, mais vraiment ça a valu la peine pour être avec vous et recevoir cet accueil que vous nous avez donné. Je vois ici de jolis bâtiments qui sont faits en pierre, en briques, mais il ne faut pas oublier que les vrais protagonistes, ce sont les élèves et les professeurs. Ce sont les pierres vivantes de cette école. Alors, j'espère que vous prendrez profit d'elle, de cette structure, pour apprendre bien, pour étudier bien et pour améliorer votre condition. Merci beaucoup. Merci à monsieur le chef de la CFRI, monsieur l'administrateur et les autorités toutes qui sont avec nous. Merci beaucoup.
Yo, nitutelesha mwaku wa grand chef. Akajela mfumo mune na nyotokaji. Akajela mfumo mune na nyotokaji kinene. Akajela mfumo mune na nyotokaji. Akajela mfumo mune na nyotokaji. Bana betu nijisanga jinena wakumuna lutatu nujibanu mona kuntanta mileno libasomba wakunu vuluka wakunu ashila bibamba lubunene nungweo. Bana betu moyo wenu hao moyo kabidi mema njishinga kuno ambile ni echinchintu cha chikuma chilizambi mweza wakwiye bukushimika bibamba lubunene nungu muditunga lya mwana mwene kalambayi. Wakuba tompanda ni kubaleshe ni tinini jinanga bilomba ni nulama chibamba lwechi mumishindu ya chiyonsu bamfumu baditungedi balonge shini ba prefe tigala tetu bonsu balami ba chibamba lwechi ni tubalomba kabili bobu bena ni ikala ni moyo mukola ni tungulukidi wakuye kwasa kabili bya nungweo walu bidibileja moyo mulenga ujubu nao. Yenda balonda umvu munyanshila bobu kimba manyanshila yabo etukune kuto londa shila programa wapo ufuwani bali babangila kwa kanyuka ngafu kwa kanyuka mumanye nikikuli babangila. Yenda balonda wakubambile ni chabushowa kalambayi nkanena kalambayi kabo mwanchila mumvu mubalomba kaheshi tulasa balomba kwa ntomba bahechi tulasi mumvu balomba kwa kanyuka bahechi tulasi mumvu balomba mumisho katomba bahechi tulasi karinimba leshe kabidibwani kwa kalula walumya bayini baleshe londe shilantanta nibula buli bana bumbuka bwa kulonga lelo kumenshi bwa koshimika kabidi chibambalo cha nungu kwa kalula wabana kabika libenda ntanta mileto nimbaleshe kabidi ni bo basta kabidi mwachi hanzula bana bali bumbuka mwa ntita kalambayi bana bali bumbuka mwachi hanzula ni mwa mwembya bali bwa kulonga kabidi byakala balomba kabidi bwani bo bashimira nungu kwa mpoyi bana bali bumbuka kubashila membele bana bali bumbuka kubashila membela bali bumbuka kubena mbaya ni kwa chitungula bali bokwani kuhetela hapo mushindu wa kulonga nangu wao tieka kesa na tukafika mulizambi musi bana betu moyo weno kajinanga na cha mushinga nkulama kwa tulaseku kicha mushinga ulama ngweze bishi balonyi bamuneni to tahechi kumwabo mwipa kulongela balonge shiba muneni tahechi mwabo mwipa watetu kulongeshela bana bafumba amatunga bamuna habo ito chabushowa tahechi mwabo mwipa twasaka jai wabonyi Dale betuwe nawe tulitanji tufula mila mukumudu bafuma kudutu abila mwabewo bwabwalu bepe butwezela jinanga ditambakala jinena barimwa kutulombela zambi anyi chintu kalusake tukamwemwempa tetu besuru tulenyi mulambo tumukwata kuchanza kichikididi bufuma kungambili bana bamune kabo mwachila badibala babanda mulukasa lukasa tuhuta kubalumukwata tuna ko chukundulu na kadugo kumasukaje.
Merci beaucoup. Bena kama wanchila betawe. Betawe kabisa. Nukini disangani. Kumpala kwa mema kwa kula miaku ya kwela bana betu bali watu eshidiha jahabu aje twasa gidila. Mbomuso ni nwaje na batuche la hoche kashichikole mene. Twasa gidila wa buni. Ndi mbijila wahu bakwanji kwela mutangiri wa projet du tunga twasa gidila wa buni. Ba moyo mulenga ngumbu muntu wela lobile mwaba mukwabuni mana mpiana wa moyo mwimpa yehenda kwamba ni wa moyo mwimpa kinema to ba moyo mwimpa ngaba badi basombaba pingiyo ye ya kwanda mweni buka kuikuwe wato boba moyo wa mwimpa kavuma kumeka kutulinasha bwana kwamba ni boss basana ba moyo mwimpa kwenzanyi lelo mwabe ombe abi mweka nungu hadi haleje kani bantu mbahichila ho hadele jiga ni bantu mbasomba ho bwa bunene bwa moyi uva mwikala nawo mwimanyinyi wa projet du tunga ni balunda benda bakatenda mutoka muchaji baji benze bwa nilitu kuja lelo tusangana kusangila mwabe wanye abechi baka wasangana musangila ikwenzanye bari bambani musangishe banganyi ni banganyi musangishe bugwa matunga musangishe batoka musangishe ni bafi turuma kumwele ko chika shani wandi mwadebwa ni kwa kwa mudimi kwa shala kwa nganyi mbona kwamba ni dibanze jinu vuba moyela jakufumina kumfumu munena wa sheferi wa bena kalambai jakumulomba ni atwashila ko kutulasa wasangana kwa sanye kakuye ka bini lukombo bakale wandu no kombela to kakuye ka bini luka subakale unu dimina unu todeshele mulu hangu to kakuye ni bilongo bilenga bya kuno ashele bwa hanu nutangila meso no asanga to kakuye ka bini mukubo wakuye kuno labila to beto abwe bashinyi bwalu mikwa myaba kudiba kwa bari balomba habu jilomba ja habu adi genza bwani kakwena mushindu wa kwanga ta habu jilomba ari kuhinga na bini munemu bakuno labila mukubu nashi nene bosi kisei chilongele cha sana cheno kwenzanyi muntu yonsu njindu lomba ntusengelele bwani muntu yonsu amonani bwa chilongole chikala chibim bwa cho chukutanta kuya kumpala nasangana chani chansa kuteka ko kwenzanyi katusanganye bibi bituka katumvuni mbatule bibi katumvuni mbatule milonde de kufene tre ibenza na yi makal katumvuni mbatule malata benza babula katumvuni mbanga tabiba sebibanda munongunyi baku hikana ito yasangana bwa bichibobo bya bana betu kwenzanyi na ukiwo hanyi ndo ambileni muntu yonsu atangela chilongelo echi nimeso alusa wakumwana mushindo akala ku chilongolola ne ku chilengeshi balongeshi badi muchi bambalwemu ni balonyi ni directeur ni balonyi ndindo lombo bonsu jinanga balonyi bikala njinanga jakubenga kulenga kubimano bikala njinanga jakubenga kufunda kubimano bikala njinanga jakubenga kwanga temichi kubanga difunda nayi habibasa katusanga njine jamolo ndifunda achi basa nashi nene balongeshi muntu di balongeshi ni udi bamba ni mulongeshi ukadi muntu mushidimuka tujini kile chilakani bana badi bahatuka mwabeo bikala bana badi manyedi boba bakikala bana badi manyedi twa itibishinga ni kala ni moyi wabwakana wajinanga bakubalongeshe bintu bijibikala ku programme national niyo mukalasa kumpala kwa jiba bwanushikisha programu baadi mwana mbuga mukalasa kwa bubanda muka kwa wasangana ni dimanyo kwenzanye mukalenga directeur njenkulombo bwase umona mwakukuba chirongole chibimbi kukuba balonyi kukuba ni balongeshi beto abu kukuba balonyi kukuba ni chinyi kadi kunne nani kushema kashe kubidi malanda hankati habalongeshi bobunga yabu
ni kushema kasha malanda hanka cha chilongelu ni baledi baba na beto abwe nonanga nai nonanga balongeshi nonanga balonyi nonanga directeur masanga chilongelu kwenzanyi ndindo ele neno twasa kajira wabonyi ingengari nakulo ni bana beto balu bitagule bobo kimba byumva ko kwenda ubambila naso monsieur l'abbé PCA des projets du Tounga, messieurs et dames délégués de la Fondation Fisc Espagnol, le territoire de Ngandajika que nous avons l'honneur de représenter ici, tient à vous dire sincèrement merci. Nous vous disons merci pour cet acte de générosité. Nous pensons que partir de l'Europe, en Afrique, au Congo et dans la province de Lomami, ce n'est pas chose facile. Ne fût-ce que le parcours dans l'avion, ça vous fait fatiguer. Et les routes que nous avons empruntées, les routes terrestres, vous avez compris que ça prend beaucoup de choses. Mais hélas, il y a une chose qui m'intéresse et il y a un message qui m'interpelle. Je comprends seulement que l'Afrique et l'Europe ont un sentiment commun qu'ils ont partagé. Vous comprendrez que le Congo et l'Europe ont également une histoire commune. Cette histoire commune, c'est le rapprochement des cœurs. L'acte que vous avez posé aujourd'hui prouve à suffisance que l'Europe et l'Afrique, ainsi que le Congo et le territoire de Ngandajika sont un et indivisibles. Je voudrais à ce sujet réitérer mon sens. Je voudrais ici remercier la grandeur de vos cœurs, la grandeur de vos âmes, pour avoir pris en considération la demande qui vous est parvenue du chef de chefferie au PCA des projets du Tounga jusqu'à votre fondation. Et la grâce que la fondation a accordée à notre territoire pour nous doter de ces bijoux qui va refléter l'image d'une meilleure éducation, d'un bon encadrement de tous nos enfants. Je tiens à vous dire une fois de plus, merci. Je sais que vous nous avez servi. La seule façon dont toutes ces âmes ici peuvent vous servir, ce sera seulement de se mettre à genoux, d'entonner une prière pour que Dieu vous rende au centuple ce que vous nous avez donné. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Jata tatu.
position moko mwino kwa Prenez l'enfant. Où tu vas? Tujitunga nafasi na jilaba mamujibu wenu Zambia mujulu anubeleshi minite yetu mchinchi kamana betu mtufulai kwa kurusalo abuyu ifubilenga tetu kusoma mutanchula una ya kusanga hamaheli kadi jiba jetu ndikesi kachitozi nga kusize tukiba kafika mwaka bo mwanchi jiba dikadi digo minini sato mtufulai kwa kurusalo tutuyenu kafanu kasani longa mungu ati tukiba mwaka kuitaka mtufulai mwaka kuitaka mtufulai na bulongo tuba tukudumusinde unatutelesha mwako wa difika jilenga tulongo lako di mwana wa muka kaskai wa muka kumpana mwana anasema na kumpana wako on n'a pas le temps s'il vous plaît Monsieur le PCA des projets du tournoi, différents membres de ce projet en vos qualités respectives, chers partenaires espagnols, distingués invités, bonjour. Très flatté de votre présence ici chez nous. Au nom de toute l'école, nous les élèves, nous vous souhaitons la bienvenue. Mata tumbana Beethoven. Let's go DJ.
Nangai. Nemwamba mwakwa kule bitu bujubila. Kajinginga kule mwagu mwehela. Muchuko sibumu dijiba jilubakani. Njinanga ta chuko lukolwe chimujina. Jachilongelu. Chidibubibaga mwabeu. Mwaguleja pato kabuna na badisa. Ngajitu dinadi. Bachilongelu. Chuturi bapeta. Mwisho kwemu. Chitu ashila kujiproje jitunga. Njingela proje jitunga. Mwijini nisanyanteta. Nibana betu baba mutu ampanga bafu mkumatu ngamputu tuasa kijila wa manzantenta. Ndombo base mulapu mwene kulu abavudi jila jisanka nijakalengela. Zambi abakula kunyadi adinguma abekula kumpuga mpuga yonsu ya mishingi nishile shilangana. Nyabu ya kweli na tuasa kijila idimpanga mgani mwanyemu. Kadi njinta ambanu kutundisha eu yonsu urimuta mpanda kumujumweu. Muwenda mushindu musumuluka nambo base mulo kumana kulu amubenesha. Njindeja tongo base disanga danyari disanga bwani chilongeli tutulitwete leli ditubwedi mumushindu mwimpa. Njindenze chimuwanyi mushindu bantu mpande kudi bamwene ntanda bonsu. Bwani tumuna mwakuchila mabwase bantu bosi dikamiche bakuleji bwanyu yeto abele bachisangana angumutu dibachetemu. Nyingomba muntu yonsuru mwabe bwani bulani bwachintu echi buli munda mwachanza cheba. Kulama bwachintu ebu mushindu mwimpa mboele tuasa vidila kuti bali bachenza. Memwamba bwani ngakula bwani memu bubo bahanga munda mwa muntu nukumu wakumuna kwenye bwadisanga jingi nati. Nela meselade Apollinaire chibaka chiko mutwasa kijila ba partenaire betu bonsu barbafu ngometu ngamputu ndele twasa kijila wabuni ndule ndela bwasangirimuko no anvudi jila matu kwa moi atamba kabikuna mbulishi mudumie nini mukwafe wabanze twasa kijila ye. Mkalenga diya twasa kijila ba wakuweba pinje turituli kila fumo wa groupement. Banfumu nado mulayi ala bukaiba mam jinga tasanga jiba ngela ponye chibaka chubomo mumusumba wosu ni mwenda nao mbele moyo mujinga muso kwa kanyuka milamba nzambi wa mujulu ansa bebenesha turutubele tasanga jiba bwachi butalisha kubanga mbebetu muso kwetu atufu bahete kuchilongo nuto tufu tutanchilo ntantamile bakulonga kalasa bakula mbahangile kalasa ba mabuwa kalongela banani kabe yi mushingu wakuwa gashe bakufuchila bana to tudi mwenye bika na mamakasi mushingu wafamba chintu wa mutu kufikisha mwana mabuwa kulongele yi biya yito ila boni baboni mbahangile kalasa mumuso kwemu lelu turidi sanga munga mumuso kwa kanyuka milamba turutu mwana chilongo chitu kutuyacha ntantamulachi chikari njase ja nama mfumu wakanyuka milamba chungu kila tujani sija bea problem chibaka chuboho ni musumba wosu kudumuta mpanda wa wofu tuwashe chilomele chimunga na musuboho tani tubele tasi kaji waboni tuba shina difika jilemu Nzambi ni bafo baditu nyeji bashala benda nabu butu kunyulumuya babata mpanda kunulia biyoshu ya dansi dibako wata tuba shingile mwe mulenga gunu butu muruka Tukalenga podia chibaka chuboho tulishina difika jilemu Tasi kidai wabuni Tuji tola fumu watu kuma tasa gila wabuni mama kuenda Ndio tutuni la grand chef Iya bila bangu ndeji Bata tulibama mbeto be Betu kabidi Bitai tusagdila mulo mojana wala wa diboyela mumuchima wa bana benda
baila ku abe Apolinor Chibaka Chikong. Wanu moyo ndi nao zambi kuri mumwi baka tukusakidila mukale abe. Tusakidila badi baton panda ba partenaire badi beze mwina bani bafila kantu bwakwasa chibamba lwechi batatu lubamba mumoyo wenu bakudumpa badi bamba ni wakukudidisha bu aliwe mudajila kudida kibogo kubanga kudidisha kadi ya benshi mudi mumulenga bano ashishiri chibamba luchimpi amba itu batu kwa bida satu mutwano kumona kabichinungu binyanguka ndindi nemba wena bamfumu bamusokwewo nulama chibamba lechi ndindi nemba directeur nubanongeshi nulama chibamba lechi ineni bamenyi nitopanda kujila maja chibamba lechi Mutu imana nyujulisha chibamba lechi wasana mulishu kwezanyi bakishi zambi wa mjuni nitetu mbula mataji wasana kulondana nenda kwezanyi dinganda nitetu bosu tutayila bwa chibamba lechi kachinyanguku to betobe Dinjomba kabuji bani ukanena be ushigidiri nini na yato Zambia kutompanda Zambia kutokumpala Muda partenaire bosu Mutashi na koku kabuji bani kalamba yentenena Aya takubeni napa Mutashi na koku Ina tashi na kamikemu Mutashi na koku kabuji Mwachi hanzuli Mutashi na kukabiji mwakamu Mutashi na kukabiji mwampei ayi mudena mbayi Tutupayila mpanta ya miso kujibana bombuka Benda batata bakuloga galasa Bamka iti tukusulila mungu Mwemena meji Zanda kubena mumuchima Akutompanda Akunama Wena kabili meja Tutupayila tukusegedila badilena bili meza Mwena meja maila akunama Ikana kumpala kwa mawe buwosu Tuasa kadirai Tujipela Grand chef tuasa kadirai wabumba mwakuenda Pijiu nitu bigila mgalenga mea Apollinaire Ujike ndakatika kutuambila Ni asadisha kabiji Beni batu ni meza Bwana tukala hii Aisha Dini disanga jabongi dia kufika mwetu munemo Kanyuka milamba Musangu wanyu wa kumpa ya majata ambeji Tunela tasa kidila Wajito akidila Najibatu injila kacha kudinda Jikaje zitaenda kujidolo tasembe kinibana munjila balu kila tupasanga sanga jaboni musoko wetu katena bafika ni diba bwa mune bamanja mujinjila yetu tulibajuka kunganda nzika kacha kudiba isambo mbwa mudinda eo musoko muibidi tutumana bigana bantu yadukasa walimba tunjila kabijimi mikwa bumyabo tasa kijila yabonyi isanga dieno njetu Kadisa ngeji na divula Fatuikara Balama bidenga chitu dibapete Bikenda bwani tuetu bonso Tumenya bwani nzubuetu tuetu bonso Wale bana betu bajibalonga muntemo Kibari mwakutantisha musoko wetu Nzubuetu yetu bamulama ni kayima nkenda Tuka tutula bibi Kudimiko amisoko itu jituya usangana Kadasa kakanda muna Dieba ja directeur Mukadi ubala mina chomba chenda Bala mambu jienda
ukazi sana chipi chiri kwevi chipi kachiko bikuvu bijikwevi ningacha byanyao kabigana bane twetu bavu bafile bikuvu abi tukake bakabidi bikwawe na kwa kimbi mpato kodayi na disanga jalelo janda munayi dibanza dinunu diela bakula mabilenga nzubwewo mutubesha ku dibanto bena lusa badibajenga bane misoko yetu tanta iya kompani na kwani shaimba de mdeja batu jibenda nabo wakompala mpala ujumunkache nate ya weto kabei nidi ba mumanyas yo kitu mwela tasa kidila wale tuliba mujula anafalu kasane latui yevenda kujuka kwa yeku kolayi anishayi pinjiro njindezano batoka bafika nato alukila mutu yetu ngayetu bandi bakati visito udilo aluseka tatu ewo chikashi ina jenda nditegeta wanu jenda ye yezu ijenda jina yezu Ujumuganda ila jenda Regina Bobos babidi baliba kwata mujimu bajibantu basatu aba kwata mujimu kaba kamo umwevela mushala jenda Christina boba sato abu kibatu tukata na abu mijimu bobu kibadi kutulasa tulibato ambulisha boba kaba tashila tulasa magumya bini chitema tubavulukai tukala tubasambila vijimukulu ababenesha wali nalombano nufikishilao mema chene ni kantu bobu kibatu tusuya batombuluisha tetu abasambila vijimukulu mubala mabilenga bajibavu hape vitamu makanda kututamba kena ni kutufetela bitu ibalombe chef su atente kituatu tunaisi sintu chef mulombe ndibanza jinena etumakanda ajano kujibobo aba tubasambila pindi wandekelo wa mwana mteketero gina jenda Maria ujeni bijimu magumya bijini bisatu udofuma kwa bunkula kwa jikema kwa bunkushili mwani jitonga jandekelo kwinshi do Amerika mwiya ukaifa kukumbaza ngondu mwepela kuneko ngumu ya kwabo mungondo mwitano ni mwisambombo bambi kujisha kuti Beni University mukako kunyekenza bisayilu koko kiye kumwana kwambeni njinyano kweno ngenda kana kweno mule wakusamba kune ngondo isambombo nayi kana yakani mwandu chadeno kumanyanchani tatwenda ni mamwenda mbabalela kwabo badiji kubini babiji ye muisati kolayi nako pasa kula wabona tulo mbaba libima na kumbele balu kila hanyi mabashie mwaba watu baitaka heha bana beto alu bilai Bena kami pemilamba, beto abwe. Ndini disanga jabu mana. Hani mumuna mudu mwana pemilamba yang sumuju kina kulu ma kuta kitila. Bena na gwa disanga mwanyi. Bena mo atula hato bena mumuna mushindi dunza kala. Babuni leje disanga. Wambaki dini Uvimena Resolabe Président conseil d'administration wa projet du tournoi Coordonnateur Medar Mutombo Mabeu Ni Benibe Tubena Fondation Fisc Espagnol
njimbe na pasa kugira wabu bwana kudichi la kubobu kidanu kari tukudaleni twasangana fete tulasa mwetu mabongo mlambo kwa nzange njimbe na mbogo bwana mwenye buhele na bafu mwenye jamano diye to madeu tulama ko tulasa etu alimushimbi muntu mabula mabula mabende dia hambidi bwana muntu hadini bila mabende dia hambidi ulianza mshimini kabisa hiki ani kabisa handi kito beto abwe yana ile mshimini kitu kengu mshimini tetu bila makwenda kana hali na chitu mchumwa tusangana popo tukaenda mshinde ndio ndangana na bana bana batiri chibidi cha bafundamena kugumana bafundamena habiba sabafundeni msonsu kama yangu ko kudunta abite balu hakumushenene badivyo mpinjeo bana betu bako ubosi bavule dibwa basana abudishi ngani tulase tukoizanye katene dishingani bene singangu to mama alada chibu konda mugachi mbaguli biba se konda mugadi ngi nami tena disangani kibalu kai dishingani tuweze kubantu bambula mai mabishi mubyanza kilongere kuchasangana mai mabishi mubyanza koizanye Mwenye mambo na mai mabishi mbianze mu mwa kuno vitani. Dinga na pasa ndio wao. Kiji kwela mgalenga mstati to asibila kwa jenda ni mwa kwenda kufu to ambila. Mungano ambidi kuntu arishilu bana betu jibe dikajeti. Na shimgalenga babe yakudi wana ambidi jibe dikajeti batunjile myaba mi kwa wakati. Bangami dikudichi bidu mgalenga directeur wani kudi mulambo abene ekelezia katolika wa katika milamba kudi mulambo wa fumu wa groupement kudi kabidini mulambo wa école na kutulutubikila bene ekelezia benda babandalu kasaluka saba kufila mulambo mgalenga directeur wami kudi kama sambu benda bimba kama sambu to hata milambo kwentangana ingilega kes Mwani tu Yesu utuli na kinja kwangu. Mutele fai. Sur la parole, je dis que ça fait presque 15 ans qu'on collabore avec Vitula. Nous sommes très heureux de le faire parce que tous les jours, on va le convertir dans la réalité. Lorsqu'on voyage ici à Vendangita, on peut voir ces merveilleuses écoles qu'on a bâties. Alors c'est très joyeux pour nous de les voir. Alors je vous remercie par votre accueil et merci à tous pour ça qui est là. Kaji usajili mkulu kwa nime tukatukulo mbogo kwa ni kuli mwenza mbita ni tulasa twa malala kulisha dileta di mwehela jalle wa kundekelu mwela se mtushara twa malata ebi tukatulo kwa ni tulisha di badini ja chima twa mbita C'est bon nos chers. Oui oui. Merci beaucoup. C'était OK, on la garde. Galenya kwenye magwala mwingine dia betachuma ka kumbalisha dileta ja kunde kwa Ari mei bana bes Ari ishara kwa kwenye bia kwenye chi baki
chère délégation espagnole, chers agents et membres du projet, chers parents et différents invités, chers enseignants, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Kabedilunga Rachel, élève de la 6e année à l'épée Moussoumboui. Katombe le 13 novembre 2019, épée Moussoumboui, matricule 90 140 47. Adresse, chefferie de Benagalambay. Gestion CC. En son excellence, Monsieur l'évêque du diocèse de Mboujmaï, en son excellence, Monsieur l'administrateur du territoire de Ngandajik, Monsieur le coordonnateur du projet Titrou, Monsieur le coordinateur sous-provincial des écoles conventionnelles catholiques, tous à Ngandajik, Monsieur l'abbé curé de la paroisse Katombe à Katombe, un révérend abbé Apollinaire Chibaka Chikongo PCA du projet Titrou à Ngandajik. Objet, moins de remerciements par le directeur de l'épée Moussoumboui à l'occasion de la constitution et l'inauguration de la dite école par produit. Au nom de tous les enseignants, les élèves, leurs parents et au mien propre, nous avons le grand plaisir de vous souhaiter d'avoir la bienvenue dans la chefferie de Benagalambay, dont le grand chef quotidien Ezekiel Kapamba, lui-même est un ensuite de vous adresser, sans oublier toute la suite qui vous accompagne, notre vif remerciement pour cette robe neuve, faisant le bijou et la fierté de notre chefferie. En effet, cette cérémonie marque de bonne volonté et l'amour ne cesse de vous demander, suivre l'osé de nous ajouter, compte tenu de l'effectif en hausse, un deuxième bâtiment en alors. Pour satisfaire aux besoins de la population, de notre entité en scolarité, que le plus haut bénisse vos félicitations. Que vive la RDC et son président Fouachi. Que vive le territoire de Ngandajik. Que vive la délégation espagnole. Que vive le diocèse de Mboujmaï. Et que vive enfin le produit. Je vous remercie. Dikasi Bikola. Comme tu dit, il doit être Mukanga, ma coutille là pour dire monsieur l'abbé Apollinaire. Monsieur l'abbé Mukanga, nous bénissons Mouloni. Nantupita mpindeu kutipati kwa abu. Tulitubikila mpindeu manetu ema. Asemena pabwipi. Mwakutenda Monsieur l'abbé Apollinaire Tibaka. Kumwena kukasala, tuomba musindo uzi. Okay. Bana kwa tumoyo mwawe. Mwai kabiji. Lelo Jabwan Bukola Wose uri mwana wa tatu kanyiki mesu cha Katumbi Mukalenga abe wewe si ujimpyana wakwa mbunda chilumba kwa mukadi wa chihamba nebwejisi wa bilonda chibondo mukwa mwala simweo Chibondo mukwa mwala wa kumutumba kabiri kwa bambyana mulumula mwosha mwiku opele negajebwa bugula bwa chomba kubeni njiba kikwenu wewe si uli mwana abuni mukenji dawo gracia wewe si uli mwana abu nintumbo mwachika washari mwabakai mkanjoni washari mwabakai mkalena abe Apollinaire Tibaka Chikoni nangu tenda kwenu nchakukuzikisha bwana wewe si ulimpyana wako abito chibinyika muntu
ujika jombu mwana anyoka wa munganda mwabampiana jisoja mpasu ngenguru na pasu mpaka mukalena abe wewe sidi muntu wa moyo mulenga wodi mulumba mulembu la tenta mai abe Apollinaire Chibaka mukalena budi nabu mba kwa nzambi moyo ngudulu moyo mulenga uli nawu vile mukulikidi mukwesha wo bokutoa chile chintu chilenga mushimbe mukalena abe wewe sidi mukwafumu wa mujemu kwa chinganga ni mayombu sumpi kwa mitondo nemba yeka yamba mbuyu wa mwaji mwene kangwengu muna mwila wabanto uwambai ngalenga abe Apollinaire Chibaka tosa kijira ba kutupwajila ni kutonzela bintu bilenge mpawudi mwela ngana mambo kuni bambwe baba mukalenga abe Chibaka nchakukushila munjila to nyane be bitulu wezi mulambwila wabanto uwambai mukalenga abe Apollinaire Chibaka wesi dumukwa chabila mpasu wabaja galala bala muna chikolo mwabambuyi kaluka ni kasengulu tatu abe Apollinaire Chibaka wewe se ulijihumba kwa mwoila kwa mkwala kudibindi byonsu bikoila oho mudomo yoho mukwambiya wabajila mukulu nilonji wabajila mukalu nilonji wamulukangu makasongo wa Chibamba wewe sidi wabandre mutombweu sikikweu kwasi kile tata babilenge lebidi mutenzele mukalambayi tomwe ikukokuhetu kubantu mukalenga abe chinto chika chika chichanda kali mwetu munomu wotwezela kwa kupikwa vya hitamu abeu Tukashikana ni mkondelila tukashikana ni mkondelila bamene kumvaka salaka ka mukalenga kadiba tenda mukalenga be Apollinaire natundele jampinzeu mwaku wa grand chef yeya kiudulo mola kalamba ikonsu mate mwanai bara la bele kalambai de tobe bote etu kabidi bote dinganju kusakijila mulomo ejanangila zambio udi mubwele mumuchima wa mukalenga be Apollinaire ye kimwibagi wa bantu ye kimwene misuka ye mwine kimulomboji kimwene makalenga ni mafumu ye musakidila bikol wa chitri tumuno lelo udi sojent ye musakidila mukalenga abe Apollinaire Chibaka wa mwe mulenga udi nawe walibuye kanyi mwe mulenga na shububoba munyeshe kuti bana betu hapa kavuweza chintu to bana betu mwe no mwe kabichi yose bingu julomba itu vitulomba tujila mwaji bwani bimwene kanungwewo lelo tudini Chibamba lwechi chimwene kebuchi chasa mumputu
imwene kabilienga mwana mwene ngone kalasa kalenga nisa kijina ba partenaire badi bamuwa kukantu bakwezi mini mijumwei mbalo mbaka bidini kabale gerito abe watu mbeleka bidini tulitujinga bya mungu bikana bya bulu bikana kwa kabiji kwa mpoi wabiasa kabiji kwa chihanzula kwa kanula bilonde chela tanta iribana bumbuka bwa kulonga we base nungu butumbi mazambi bana betu moyenu eyo wa muntu kukudirisha yi sani yo mujashira kubanga mwadisi momo muntu kukudirisha uyujile urba ujile bipai kena ujile tu nudi bamanyi balutta tunugari nujuna hash yende kalambai ngato kwa ntomba bana betu ngato kwa kabu wanchila bana betu nuribubu muni ndombemu bambulani basa nenu habita kumpale heni aha ngeze kama alaba mwantomba bafuma kudini hesha tulasa mashini ya jama bantu balegela mashini yao bashia bantu abo mukisuku nuribumbu bola wabani nuribumva tulasa twetu nukali natu ngoye kutwasangana tulasa yetu tukari tunyanguka nenu balonyeshi ba prefe bene mudimu bambula mataki tetu boss nenu jisu jigala ditangila udujinga makunyanga tulasa yetu kasa kedela muntu udujinga makunyanga wasana mulishwa galambai kwezani wenza bagishi basana kumutangila kweza bamutangila anu mutu tulasemu tuikala ni mungu wewe tetu bafum nemu ba prefe ni ba directeur baneni ni balonyeshi haditu ke bokunyanga wasana kulongolola kwezani walongolola wanu twetu kintwa bantu bakwabu ani abewu iwambula uyanatu kwa piano munambiemu ani ba partenera abiye bambula bayanatu kwa Espanya kuti bafumu kadi tetu sangana kutulongolola kwezani tukongolola anda ituma mutigala hanyuma habantu twende tubalonda kaja wadinyanga dindu sekidila nemu bina babubima nyine mukulu wantulasa batwasi nisekidila ba partenaire kadibaha turakantu kuheshe kumgalenga be bakwezina kumujimu nisekidila mgalenga be bamoyimpa bakwatine kanta kwezina kumujimu bwabana babona ngandashik tosekadila yabuji kitashi kola yi aishayi ajinuleja benyi batujibenda nabo wakumpala ntatu Jean-Marie Kabeya Mpenza ejiba mumanya kadi yeye ki Tindonga cha kumpala cha mulomboji wantanda yetu yangandanjek tumwele twasa kijila mujumulekele yende mijimu mutushinjiriza kacha kumalaba tuwe mwambila bwani malaba na tumuhinga za kumbele kwenda kadi nimvuli jimiloka tetu bonsu bashajila munjila kadi nijisanka dalo najibata kijila bimpa nibatila jibabimpa mwibiji ntatu yao keno ngobinyi mwambe wewe somba kwa
Nyawo. Kola yi. Wacho mangu kukuduga ya tongo. Jina ja tatu njiteget. Jenda Yesu. Kijenda jina tatu Yesu. Ujumu mulonda. Ujenda jina Regine. Bose babiji bajibenza mujimu kabakamwa tatu kinfu mwa mujimu wa mamwe Regine bajibenza mujimu bajibasatu ni bobo mbene chisombo cha fisk cha ku Bilbao kwa Espanya bobo kibatu ajija kontali babansengelela aitaba gogo tukwata neba mujimu meme chana mbwela kana bintu bya makutoto meme wanyi mujimu kulonsha kala sangu fonda migana na bobo kungabila bijimbi bisa tukinkonto mula kuitaba edu kutali nabo mujimu kikwenza projet jito na ko mujimu ajito ngawontu kutwenza bobo kibawashi bakwabo mbala kutambulisha kaji balonda ikasa ikavo bo balonda walikuwa kumputo batoka babuni ajiba tumwana tetu kaba ya kutuila mushinga wa bunita akbo bantu abina bakutuila mushinga bambale ulimu wakukwata mujimu tutukufesha makutetu ndakubwa ambulisha bana beto bani bantu ba mushinga mukota baka abonsabo mbala kusana chibi babunzu bila kujiboba bugobu kaba iba batutuila mushinga bamba bwani to tulimu wakukufesha makuta ndakuenza mujimu kweno byose kadumagala byenze katoke balugaji gana tigala tubasambijira netubele tasa kijabonye kolayi anishayi kolayi wa mwana mutegeta jina jende ya Maria yekasi kitendo Maria Nyenzo yekasi kitendo wa Maria Nyenzo Maria ndimumumanya ujingondo isambo babubambi gise kujitonga ja kwabo nkula kwa jikema babufika imwabe dwanga ndeka isatu ndeka wako mpala meba jikuminyanayi ndeka mwibiji meba mwanda mukulu ndeka mwisatu wachi insasa tone kumbujimayi vumuya kwa bubambi gidisha kuji universite wako kubwela mubisayido ngone muyuki wakwenza mu universite amu kiko tuyumumanya yekula ko mwana kondomba ibani njinjikisha kalasa kanye mungondo achitema nanko njinjinga kufikisha ngondo isambombo kwenu nene bakukwambulisha kimujimula amu njiboyi jani njinji peshe mijimu yonsi njinkengela duyenzeni mwange kolayi amushayi ujini bijumba kunyabiji bisatu ukamulonga mujikisha tulasa tenda twa universite ni bijumu makubyabi ni bisatu mumani baledi batabalela kalasa kamwana mulibani kamwana mukazi bali muntu yonso ujini mushinga tulibumvana kimi mpakutabalela no alubabalwa to babaluma ni babakaji kwabo baji babaluma babakaji mwanda mukulu ni babaluma babiji mwani mamwabo mubalela jikumi ni babiji kolaye ye muisatu wakwabo ni bonso baji balonga tudasa baleji babatachila wani balonga tudasa nango nchileze luchilenga titu jivetu mwakwijikisha beto abo mkwabunji mwakuno leja medar mutombo matari kakondolila yeki mulomboji wa projet jitonga uyaku iyaku neko bako ababiji batushindikiza ewe Michel Chala uyaku akula kujisaji cha radio jitonga Jose Sombo wabanza mwamunemwemu Bema kodi mufikisha mune musawa gumpa bacha kimwanzi kujata kwa wamilego tota chika Boya kwenu kwenu no mwetu munisi amamo Muntu musambani munganda zigemos kayuja atakwa kumbele to tamulezi njina chef
uri ni muntu eba konto ujukwela ni moye henga masela ahenga masela iyo kuneko betabo betuka bindi eyo ndini chisanga jabonja kwikala mungachi mweno musa mwisato ongifika mukatomba ni mukalambaji musa wakumpala nchichuvu mwana mutegeta sacerdoce wanchi baila kwenye chidimu chimwefela chidimu cha chinunu chimwa kama chitema makumi chitema ni chitano vumuye kushinjikija Monseigneur Chibangu tetupendakana mumisabu yonse iyi walo mvumufungi mvusekretari wa Monseigneur Chibangu chikonzaji ni Monseigneur Chibangu mamwenda simwaku negosi mema utumuntu ambuisha nyei utumuntu makutulasa kumputu kunju mukama nyana ni bantaba nyei na kumvumi jibanza ya kumufuta Yesu ini ya kumvanzu kujiba tela Tarsisi Chibangu kungandanji pindi kunia kusingubama mwenda vumwamba bwani bakubama mwenda mushindo amema kumwela twasa kijila babilenga biji mungenzela mema ufeta kumushindo nangeza kufanyi kantu kakesi na kuki tulasa tutujibasa ni njingele menzi kwani nwenu sambila kabya kuikala bya ndekeluto malaba tujibenda kana tulasa tuya tutujibasa ntushala tukesi tujibi apiji tuvuma alaba mwa prefe milere mwemu bui babaloni bajiba fili batela manturasa twashaji tukesi njibanza jina na nwenu batela kalimuno jibama tetuka tuwa nyuma kutato wetu mujimu mwakulomba ka fakalisa na kusambila aibani batambulishi benda bavula watumana mwakunu kwa chila mujimu bileana tasa kila waboi miabe yonse mbata kila bimpa mena tutuyeni jisanka na shamutu jimwakala bachoka nyibuka mbile mbimpa mena bo bina bamwana bwani miabe tujibasomba ijibishi ato tubajijila mwaji katwena tubajijila mwaji au chana nato kujikabingi lakao betabu kabije Tikashikotone nikankondelula ewa tikasi kabidi tikasi tikola na wakuta akuisha kwa kupenda tumutelezi Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici avec vous. C'est dommage qu'on n'a pu arriver hier au sujet de la pluie. Mais bon, je viens d'un pays très lointain, c'est du nord de l'Espagne qui est en Europe. Et j'ai un grand plaisir une autre fois de voir comment le rêve devient des réalités de bâtiments très jolis, très solides, très durables. Et j'espère que vous prendrez profit d'eux et que vous le soignez bien. Mais surtout, les bâtiments, c'est important, mais c'est plus important les élèves, les professeurs, les directeurs. J'espère que vous utiliserez bien ce bâtiment-là pour étudier et pour améliorer votre futur. J'ai un plaisir aussi de remercier les autorités, le chef coutumier, l'administrateur du territoire, les autorités tous, pour l'accueil qu'ils nous ont donné. Et pour votre accueil ici, merci beaucoup, merci, Tasakadila.
Betwabo. Betwabo kabidi. Baleji moyo nowe. Moyo kabidi. Baleji betwabo bonsu. Bena buya basana banana ko insanye. Benza. Tudu basanye la mado, balu bena buya yebo. Oui, balon. Bo bien sabani, no kanu ko mado, bo baloni. Anyi kakuva bulongo lo dibwani mbo akuno longosha. Ndimusha dikani, ndikudalelo ko tuma busanga nyimbo mado. Ni wakuneme kibwa be Apollinaire Chibaka ni bana betu bonsu baribata amuluisha ni mahama shire shilangana bakibaka tulase tunasha nafu mubu kujamba mwabe kuti shefu wa sheferi iye banweshe tulase benda metre jikum mashini ya jama administrateur wa territoire bele mwine mwishi mwa mashini bakuzula mashini benza buba di mchisuku haununga chumwa bantu bonsu abubiya bakufunga mabo kushala babandeli wabadi baba twadila babanga dikenga boba mwana mshingi diba kenga kumesu kwadu ngoso kumambele bwalu nyuhe batoka badi batu yeshaba mbunji nima kwenda atu hesha biribi kumbana mbuni ba makutadi batu yeshaba tulase etwani na shaka kesi betwabwe betwabwe budu abeti baka urumunyanga mejiyen urumunyanga mulewen munyanga dija mukan bakufika baba kumuita bakuiya kutosile tulase madeo makwenda nimbushi ngudimbe bitafide biribi kumana mwa kumuyinga silani dumuso kunandele bwalbu mofel mwenu bana batiri bakole mwenu baledi bali batuteleja tujana chintu chimoyela chiti chani chindi bwakwenzele mukwabu nchimindila difutu nchini betwabwe betwabu kabidi njina mulungu chindi bwakwenzele mukwabu nchimindila difutu nchini mwenu balonyeshi ditukutonsu dakafuka nzangedi mwenza mushindu wani balonyi bali batuteleje mwabe bakwata chintu chinyi nambachi chindi bwakwenzele muntu nchimindila difutu nchini Onero sinyatu tutwele twasagidila uruhinga chachi kenu hinga chachi ntuto twasagidila nchimanyishi lucha kuvuluka anyi kumanya malu mimpa meza katika chena chihinga chachi ntu hachi dibatweshe chana amata twetu bonsu tujini disanga dia batimayo kakwena udumu mubenga tu balongeshi baleti prefet ba directeur communauté mushima waguru wana ni wa sheferi wa kalambai territoire mushima wangandanjika ujini disanga balu batweshe chana batweshe chana ngade twetu ko tonyi chakuba heshe to ngona kwamba ni bijibijina ni tukala tulonda chenziru chabwine Monsieur Apollinaire mubonsu bari bakushindikije musumba ba Espanyol twetu bene katolika turutumba musambo twambani chip na kuva nchini mawesha wani sinurba umanye chitu akuha nchini mawesha wani buna kwamba ni mwabeo na shimewa mwakule mufuma kudidiba difumi muya kudidiba diboeli nchene ni china anuhesha chikala mwakuhinga na habune na bwa moyo wenu ba territoire wanganda nshika utudibika la baledi bwani utuditulombola tu chintu chine mene chinyi mwakunu hesha chijanu kunela twasagije la bwalu bune na bwa moyo yenu bune na bwa jimanga jino balezi territoire wetu wanganda nshika udibiye nzeni muntu yosuri mwana mwanda wa uchukumu bwewu moyo di muzakala Ningena mejini twabanjiji bilongelu bitanu franga mihita boni bilongelu bitanu energy wa boni bukola bwa buni bufila kumudimu bukola bwa mubiji bukola bwa mutu jihangile jatulu nibuko mbyonso binene bino de batu fesha chakunu hesha katwena nacho to hakumbusho kuno ile twasagite neno
batu tuwari ga dikumbilelo baru chinto chicha sana dikumbi kwenzanyi nene batu tuwari ga dikumbilelo ndindulomba ko guhena malaba waba malaba nchakuya ga bidikwambila Yesu ni Regina ni abe Apollinaire ni yayi mukasuna imai ba kukono tulasa tukinto abulabato tulasa tuntola mabohansi ni sima ba kwenda bimbi ndibijini bikala batusukula kunashi misangu ibiti bakwenda ditujonsu kadi misangu ibiti kulubimu basukule ni mai beto abwe beto abu kabiti ndumushadike ni prefet ani directeur ni balonyi mbantele bwani haturi tuiya katukara tuitu sangana bulaba mulutande muto katukara tuitu sangana bulaba munda mwatu lasato batoka badibenza makanda bubwani bana balonga mu condition mimi kadi bana bo balonga mu tulasa tukara ni nduwishi condition ayi mimpani balukai bana bikala ko mbatula sa matkos ni en même temps bikala bakolo ko nashi misangu bidi kulubi mai mbiri mu muto sho wa chana bwabula mi bwa bintu mpingeo ndindu lombe ni ukwasa mesa nibikwa byose bidi munda mwatulase kimbya muntu ku muntu to byasangana bintu bya musumba kwenzanyi yenza alors nchemi nijisanga dia muntu na sumuhele directeur mulonyeshi mulonyi bawambula ngwaso amwale okatebe kwenda kumbele to hikala chimuchocho mwakunyanguka mubuni bwa matuku chanyangukilenu munzugwe kaku tuntu kachumbu kumwabe mwakuye kumbele kwa muntu to walu kinchenda to chasana cha musumba kwenzanyi mumuni ndinto tushinyi mutuhombu twayewu yonsu ruwele mejini ukwase ni bibase bidi byense mwabeo nabyanda muka ngwase ni bibase ni mesi bya mwenda munzu ndo mashefa sheferi ni baba kubi boso bali mwabe bwani bo basangana bwani muntu mwambula chintu cha muntu emu bamukwata batutumina yetu kamwela mubuloko bwa mwakafuata mubanga bwatu musukula bongo beto abwe beto abwe beto bindiye bwa batimami ni mona imele mudibenze disanga sibwana mbele mpenje mona imushindiri bibyo mulama ayi mpenje wanu mudire bana balonyi kanu gadi nukwata kubimanuto nyaba iri mitoga ye kanu gadi nukwata ho balono nukwata ho byanze bifika bibi nyanga tetu bahinga nakata kusangana bitoka hani kala no laba ko kuntanyinasha na mumunyi mpenje dibele mu amulenga ndimushatika ni nani kinani mpenje utubamba ni wa mafuta to wa mai mwa mai wala bibishinga ni mishindi yonsu nukala kunenza usumba kumpenje mugwabo ulaba bwani yekala kumbana nukala nsukula bibi byonsu yetu katusanga nyimena balonyi mafunda kubibasa to beto abwe katusanga nyibibi ebibyanda munamba bulato muntu kiyikutula chibi chakumele kubanga kasa kwenda muntu kiyikutula chibi echimwaka kenza mbabula anyi malungenda amalatana ashikwenza mbafu to bidi mujikumi bidi mumakumi abidi bidi mulukama bidi mungama yoswayi bwalu bana betu bachidibenda bale jibwa babikala balongela mwabe mulenga uri mutu hesha kudimeso labe Apollinaire kuichila kubana betu anyi kudibana betu batoka kuichila ku meso labe Apollinaire njingela dimba donsu da projet du tuma twase gidila bonsu badibiye kutushirikisha mwabe twase gidila ninanga nanga kacha twenda nyumya bonsu tudibenda nchene mwana mwakidilu wa disanga mwenze buto abere nawo mwale na sibalga inene bosi nyi ngasa na tosa bele kuno ilanyo ola oyo ndimanye ni holo hakira ndintwa ji gyachikemu cha ukomeno wa midi mutu bobiye kwenze mune mumuka nambayi ya kwenda kubanjija tulasa tutwashila ku project yetu ngatasa ngira ya bunyi tata tukole ozo kule babana ate ya jamari kabe batu muda mukati buku bulatu hamu safa kuhu izini muka andawa kwesa nisirabe Apollinaire tiwa kati chibunguluke mota eloko di tatu Apollinaire chikole mama heshi mukanda ya siki chikole asisa tudikila kasumbuka bamaru ukadimana kufika bon pinze ukalemate ukazi habui ni kuno kumona kwa buni bituji tumeonyesha bana mukalasa ni mukalasa konsi
baloni nabikala kapele bali kumpese dito bale mudana kitambo namba kapele ko kitang kinai kisak kibiji to mekuka kumpala baloni sudabo Jukila ikolwa kusambi Ijini gatatu neja mwana neja spiritu musanto Tufume vijukula wajilanga ni walisa Tuje tukenda kwasa kijila babose bijuta enzela Tuje tukutundisha babula mibebe jilema Kwasa kijila bwalu tujile tuishi base Uwa mabanga netu Yeo tukaji tujikija ujana netu kabiji Jina jibaja chijila jitumbishibe Tuje tukulambula mchanga cheba Bayi betu bajibala mwetu ulevu uchikovu Chamwevu nipeleko ya mari mukabemba Niselabe Apollinaire Chibaka nibene jende bonse Swakufumu ibalama Ubambulishe Balukila kuwandanjika kujiba fuma Tujiba tushibase pafika bo nabakwela pabu tuasa kije Katana ni jabunga kukwandila jibeji Utujinabu kufumu Nkukutundisha kwela kabiji tuasa kijila Babyansi biji tuanze Tujitukuna mbanangu Anumujina jamfumwetu Yesu Kristo Ujinaiba na leone bufumu Basangile na spiritu musanto Butundi bonsu nelumu Nunkama ya bijumu Amen Ibijukula atamba tatu Mwana na spiritu musanto Atumba ntigo ni chendo bebe Buhuga yesu mbabanga banga Amen Kutumia mena kuji Mama musanto Anjijumukulu Tukupata kuila jebe Kubai masambi yetu Tumakena jazila Abo tushikila njuyonso Niko abunema ni butungi Amen Mama Maria Monsanto, Rotoakwele. Joseph Monsanto, Rotoakwele. Banja ni Bansanto, Bonsi Bangu Jumukulu, Rotoakwele. Basha Tony Beku Bansanto, Rotoakwele. Banyi Babafu Bonsi Bikishi Mubupele, Banja Alishirangu Jumukulu, Amen. Fomu ikala nenu, ikala kabijinezi. Bijumukulu wangu yonso, anubemisha. Tatu, Mwana, Nespiritu Monsanto, Amen. Wasa kijilai. Tika hitikola. Oya denge kubadili kama tukendele pale. Oui, c'est pourquoi ils étaient en train de plaider si on pouvait, parce qu'il faut maintenant des engorgés, il faut avoir encore un bâtiment annexe qui peut leur permettre maintenant d'être aérés. Parce que je pense que même l'année prochaine, ce sera plus que ça. 15 ans. Et 15 ans. Ok, on peut prendre une photo de famille là-bas, venez. Comme ça, eux là, ils vont prendre. Ok, merci, asseyez-vous.